ଜିଜୁ ଓ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ନାଇଁ? ବହୁତ ଖୁସି। ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି ଲୋ। ଜିଜୁ ଆଜି ପରା ଆମେ ବାହା ହବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଆସିଛି। ତମେ ମୋ କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦିଅ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ। ମୁଁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇକି ଆସିଛି, ଆସ ଗଳା ଗଳି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଅଲିସା କହିପାରିବୁ ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁ ଅମରକୁ ବାହା ହେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ତୁ ସେ ଅରୁଣର ସାନ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ମୋରି କଥାରେ ପଡି ତୁ ଅରୁଣକୁ ବାହା ହେଲୁ, ତା ସହିତ ଚଉଠି କଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ମଣିଷ, ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ନା ଗୋବର ଗଲାବେ? ମାନେ ମାନେ ତୁ ମତେ ବାହା ହବୁନି? ଏବେ ତୋରି ଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନକୁ ଭାବି ବୋଲି ତୁ ଭାବି ପାରୁଛୁ କେମିତି? ଏ ଲାଲା ଆଜିର ଡେଟ୍ର ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଭାବ, ଏଇ କଥା ତୁ ଭାବି ପାରୁଛୁ କେମିତି? ହାରାମଜାଦା କୁତ୍ତା, କଣ କହିଲୁ? ତୁ ମତେ ବାହା ହବୁନି? ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ଖେଳି ସାରି ଶେଷରେ ମତେ ଫିଙ୍କି ଦଉଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। धीरे धीरे से झटका जोर से लगा। काका तोरी भली कर चरित्रहीन पाखरे ठिया हवा पर इच्छा नहीं। मो लाला लाल केला सबुठे लगाए पाला, मोरी भाई सबु झमेला। आलिसा मु जदि चाहे मोरी पछरे 1000 लाइन लगे तोरी भली चरित्र बाबी। आलिसा आज तो जीवन मो सहित सूता काटी छिड़ी जाइए। बर्तमान तो रास्ता मो रास्ता अलगा। आसुची आलिसा बाय बाय। हे भगवान, ए मनीष को मु विश्वास करी मद स्वामी को छाड़ी देली, आउे तारी कथारे उदय को प्रेम रे फसैली, शेषरे अरुण को बाहा हेई गली हरामजादा पई। शेषरे मते छाड़ी देला। एबे मु बच्ची रही कहीं जीवी मो स्वामी पाखक जीवी, पाखक जीवी, से मु रही। आलिसा गला मुरा भूली जाइए। बर्तमान मो कोटिपति सारी ये लाला आ मु कौन हेबी? तू कौन हबो? तू सारा भिकारी हबो। जई सारा भिकारी है रास्ता रे बसी फुटपाथ रे बसी भिक मागिबो। ये लाला मते काहे एमति कहउछो? तामाने तते मु टंका देबी, एई कथा तू भाबी पारुछु केम जाबे? मो आइडिया रे मो बड़ा बड़ी सहीची तते मु कोटाय टंका भी देई परिबिनी। तू जे चाहबो ताले टंका तते देबी बे, केमिति तते टंका देबी क नबो? टंका नबो? टंका नबो ना? आउ देबी नहीं आगे आउ टंका देबी नहीं आगे बहुत ही गला नहीं आउ टिके ने आउ 3 टंका आउ टंका नबु टंका मु नहीं पारे। आउ 1000 टंका ने नहीं 50 टका दे बाटरे गलाल पुड़ी मार देबी। 50 टंका नबु नबो। ओ लाला लाल केला सबुठे चले पारा, मोरी भाई सब जावे ना।